more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Jednog dana u toj Hrvatskoj pala jedna granata kraj mene, onda sam ostao bez daha, ne znam šta je moguće ovo, da ovako te granate pucaju, stvarno je strah, razumiješ, i ne moraš da vjeruješ da tako ta granata ti nju kad vidiš poleti, kad to na kraju tebe bubne, ti si, ja sam bio u šoku totalno, ne moraš vjerovati. Sve nešto, znaš, ti puška, vidi, puška ti je izgledala ko top neki, vidi, šta je ovo sve, ali kad granata bubnu prva kraj mene, ja nisam znao gdje sam. To je to pravi šok. Ne znaš, ne moraš vjerovati, razumiješ. Izgubio se duh u narodu. Duha, to više ne postoji. Mada su tome doprinijeli dosta kompjuteri, mobilni telefoni, moje mišljenje, pa je narod totalno zaglupio, razumiješ? Ti sad pođeš drugaricom, dobro mislim, ajde u gradu velikom, ajde, ali sad u jednom malom gradiću, ko što je Nevesnje, ja uzmem mobilni, gdje si? A ti meni, evo me, a ja opet, gdje si ti? Niđe veze. Razgovora niđe. A i igrice, jel, naravno, PlayStation 2. Mislim, to je odumiranje mozga i to je došlo, recimo, posle tog rata jedan, to bi rekao da je to tačka na i. Sve više se reč Hrvat koristila u smislu neprijatelj. Mada su tu ljudi koji ovde žive generacijama. Ja imam mnogo više veze sa Hrvatskom nego što oni imaju. Mislim da su oni najviše želeli da od toga ne dođe uopšte. Oni su jednostavno osjećali, to je bila situacija da je tada moralo da se... Sad ljudi su stavljeni pred izbor, da se odluče za koga su. Posledno da je njima bilo najteže u tom trenutku. Rat me je zatekao u Hrvatskoj, u vojsci aktivnoj, Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Tu sam bio zarobljen i onda sam došao kući. I onda sam tu pristupio toj srpskoj vojsci. Tužna sam što se desilo to što se desilo, što sam morala da napustim Mostar. Imala sam jednu neprijatnu scenu jednu noć na dežuri, tad su mi rekli da nisam poželjna više tu da radim. Vjerovatno zato samo što sam bila Srpkinja. I odjednom osjetili smo ogromnu mržnju, odjednom su počele pjevati ustaške pjesme, odjednom se počelo vraćati crnokošuljaši, šta ja znam, javno je to počelo, to su grupe ljudi koji su javno prikazivali svoju mržnju prema svemu što je nehrvatsko. Međutim, kako se stvari počele odvijati i sve dalje, i priča Karlobag-Karlovac, ja sam se nakon nekog vremena, iako mi je, kažem, bilo i tada apsurdno i nevjerica da to može dotle eskalirati, ja sam jednostavno mislio da se moram uključiti, ako ću ja biti dio Srbije, a nisam do tada nikad bio, ili ne znam, nešto tako. Jednostavno, s druge strane, znao sam da će proći 10 godina i da ću ja pričati sa svojim klincima i vjerojatno će me pitati, a gdje si ti bio ako se to nešto dešavalo loše. Tako da i odatle sam osjećao potrebu. Početkom rata sam se angažirao u vojsci i tako da sam u biti prošle godine umirovljen. Veli Mića, što je bilo, bilo je. Više toga nema. Ti svojima
ovo nije tvoja država, ovo je moja država. Traži mjesto gdje ćeš biti. Iz Kostajnice sam otišao sa porodicom, odnosno otišao sam 95. godine 4.8. U koloni putovali smo 13 dana, 14. dan smo prešli na Rečevo. Prešli u Srbiju. Početak. Ako ga nazovemo početkom, vjerojatno je u tom početku nešto i prethodilo. Znači, sve te nekakve pripreme, makar kako sam ja to ovdje doživjela, da je to iniciralo nekako sa srpske strane. Dolazim iz kraljevskog grada Knina. Pa za vrijeme rata sam bio prognanik u Splitu od 1991. do 1995. kad sam se vratio ponovo doma. Kad su otjerani iz Kostajnice, ponovo ima određen broj Hrvata koji je ostao. Bilo je to neugodnosti, tu nema diskusije. Pojedini ljudi su čak i ubijani. Ima njih, to sam gledao na filmu, na kaseti, da je trojicu ljudi su odveli dole specijalci koje su pobili na sajmištu nekadašnjem u samoj Kostajnici. Srbi su ih ubili. Mislim, otac mi živi u Zagrebu i živio je sve vreme rata u Zagrebu. Majka živi u Beogradu. Znači, ta neka razdvojenost. Oca nisam vidio u tom periodu punih 4 godine nisam vidio oca. Stariji brat je isto u tom nekom periodu bio u vojsci našoj. Samo, eto, bila je ta sreća da nije išao na tu stranu, nije išao na ratišta. Tako da mi je nekako najstrašnije delovala mogućnost da se, ne daj Bože, eto, sretno možda tamo negde na frontu, eto. Tako, toga sam se baš onako ježio. I uglavnom su išli u Mađarsku, neki pogranični pojas, tamo su se sastajali ljudi sa hrvatske i srpske strane u Mađarskoj. Mislim, meni je taj prvi susret bio nekako strašan, onako, doživio sam ga. Nisam znao kako da reagujem, eto, kada im oca posle 4 godine, on nije znao, ne da nije znao, nego spontano je to bilo, prepuno emocija i svega, ali jako jedan težak osjećaj, onako, koji ja mislim da ću pamtiti do kraja života, taj naboj emocija i mislim i ljudi oko nas, svi neko plaču, svi ne znaju da li da plaču, da li da se smeju. Dosta oko pečatljiva slika. Bilo je par puta ljudi onako, pa šta si ti, Srbin ili Hrvat, ja ne znam da odgovorim. Tada uopšte nisam razmišljao tako da bi se definisao da sam Srbin ili Hrvat. Gde je to bilo toliko godina u ljudima zakopano da je moglo da bukne tako brzo odjednom i da dovede do tako stravičnih stvari, da mi danas zaziramo jedni od drugih ili još gore da se bojimo jedni od drugih. Nisu mrtvi već odavno umorni. Sutra je juče, gde smo danas ja i ti. Ili smo svi samo senke prošlosti. Nisam niti ja nešto oduševljen, ni s jednim tim narodom ekstra, a pa ni Srbima. Evo, sam sam Srbin, nisam ja oduševljen. Pa Srbi su stvarno dobar narod. Ja sam idole nekad otišla u crkvu i to nisam nešto držala baš do. Ni do crkve poštovala sam sve i u džamiju smo išli i družili se i s katolicima smo išli i kod njih kad je krizma i sve. Mene su čak pitali što ti ne ide Njegoš na vjeronauk, pa rekao on je sine zakasnio kad smo došli u Mostar. Šta je njih bilo u Rodoču, samo 2 Srba u školi bili u njegovu razredu. Ali oni su mudri ljudi. Oni znaju svoje i oni će sve ostvariti. I svaka im čast, pametni ljudi. Ko je nama kriv kad ne znamo? Pa šta ja znam, oni bar predavno govore, eto, žao im je sve što se to tako desilo i to, a ne vjerujem ja. Nije mi niko od njih nastradao. Od muslimana jes, ali ne mrzim ni jedne ni druge.
ono te boli, ono te stvarno boli, sve što je to. Otko znaš ko je, šta je i kakvi idiota ima. Mislim da ipak ljudi moraju jednostavno, bez obzira na naciju i tako dalje, da jednostavno raspoznaju što je dobro, što je loše. Ne možemo reći mi danas u Hrvatskoj, mi smo Hrvati i mi smo dobri, a ovi su Srbi pa su oni loši. To tako nije. Ne mogu ja samo hvaliti, sad Srbe ne mogu. Nastradali su mi sve, ali ne mogu i hvaliti. Ali ne mogu i ni da tako lako meni je žao. Ne mogu na neki način zauzeti stranu. Prije svega, ne želim izdati niti jednog od svojih roditelja. Otac mi je Crnogorac, majka je Hrvatica. Ja sam bila do rata, dakle dok sam se mogla izjašnjavati kao Jugoslavenka. I u tome sam se najbolje osjećala. Nisam jugonostalgik, ali sada sam osoba kao da me nema. Često puta i znam da jedna i druga strana prema meni osjeća nepovjerenje. 1991. godine moj nacionalni identitet je u to vrijeme bio Jugosloven. Sad, moj nacionalni identitet, vjeruj mi, je u Beogradu kad sam bio, znači izbjeglica, Hrvat. Sad ovdje ja sam predstavnik srpske nacionalne manjine. Ja se Srbinom nisam nikada više osjećao sa velikim S nego sad. Mi smo ovde ustaše, a kad odemo u Hrvatsku mi smo četnici. Dakle, neke izdajice koje nisu verovatno razumele tu hrvatsku stvar, a ovde smo ustaše, dakle, građani Srbije koji nisu razumeli srpsku stvar. Ono što ja nikako ne mogu da prihvatim da neko recimo negde kaže svi su Srbi takvi i takvi. Pa prosto ni sebi ljudski ne mogu ne mogu da objasnim kako neko može da kaže da su svi Hrvati ili svi Bosanci, svi Muslimani, Slovenci ovakvi ili onakvi. Da to generalno podvede pod sve ljude. Nisu svi i ne mogu svi da budu. Ali ako nastupiš na neki način kao recimo Hrvat pa dođeš gori pa kao vi Srbi ovako, vi Srbi onako, a da pritom nisi pogleda svoju stranu Hrvatsku, onda to je jako loše. Ja sam sretan što sam ja imun od tih stvari. Ja stvarno nemam osjećaj taj niti nacionalnosti, niti neke pripadnosti vjeroispovijesti nekoj. Moja baba je bila u Jasenovcu, majka je rat provela u Zbegu, međutim nikada nije bilo... Tamo nisam osjećao neku mržnju ili bilo šta. Jednostavno, tamo smo išli svake godine. Ja sam letovao stalno u Hrvatskoj. Nikada nisam imao problema ti bilo šta da se osjetim da sam nepoželjan tamo. Da li ti je nekad tvoja baka govorila kako je njoj bilo za vreme Drugog svjetskog rata? Ne. Ne. To nikada nije htjela da priča. Da li bi ti volao da znaš? Da. Ali jednostavno ne želi. Pokušam iz godine u godinu, međutim, jednostavno ne želi da priča o tim stvarima. Moj dida je umro samo pre nekoliko godina, u 95. godini. Pored njega je bio salaš na kome su živeli Srbi. On je govorio tečno i nemački, pošto je naravno preživeo i Austro-Ugarsko, kraj te imperije. Znači, ja se sećam njega od detinjstva kad je on govorio postoje samo, ljudi se dele na đubrad i na ljude. I ne postoji nikakva druga podela. Ili si čovek neki dobar ili si đubrad. I ja i sada isto tako doživljavam sve te napade. Ja uopšte ne osjećam da je to napad na mene kao Hrvata. To je čisti jedan izliv gluposti, mržnje. Ja to ne mogu da povežem ni dalje sa nacijom, jer se sećam dobro i mog sveštenika u Subotici koji kad sam ja rekla da ja u Čačku nemam crkvu, koji me zaprepašćeno pogledao i rekao kako nema crkva u Čačku. Pa ja sam rekla, pa znate, tamo nema katolička crkva. On je rekao, pa je li ima crkva? Kažem, pa ima. Pa on kaže, pa misliš ti da Bog gleda u koju crkvu
ti ulaziš. Znači ti uđeš tamo jer želiš da sediš u tišini i da razmišljaš o tome šta si uradio ili šta ćeš uraditi, da budeš malo sam sa sobom i Bogu je potpuno svejedno sa kog mesta ćeš mu se ti obratiti. I na taj način su isto reagovali, na primjer, i sveštenici u Čačku. Tako da ja i dan danas ne mogu da podelim da li je neko Srbin pa priča protiv Hrvata ili Hrvat protiv Srba. Ja samo vidim u njemu jednu strašnu budalu i žao mi ga je. Najjače vezani kad zajedno mrze, a Mesija nije najmudriji, već ko viče najglasnije. Onog pijanca niko nije ni pamtio kasnije. Ostade navika da sledimo vodećeg, kad vreme odvede vodećeg, sledimo sledećeg. Slepi Harvija, za njega se lepi, spremna da gine, samo pokaži krivca, eto ko ride. Grešni grešku ne vide. Nije problem kod nas naravno sve može, nama je pamćenje kao muvi, znaš, 2 sekunde unazad. To ti je ona fora zašto se muva vraća na isto mesto kad je oteraš, zato što je memorija 2 sekunde. I ona se vrati ko vidi ovde nisam bila baš super, sad ću da malo sletim. Mi smo ti takvi. U biti više zamjerki imam s naše strane nego što mi na moje strani sigurno neće odobravati. Na naše strani propuste ili loše stvari neodrađene nego na njihovoj. A na srpskoj strani nije mi jasna ni danas nepriznavanje ili skrivanje iza tobože neznanja o nekim stvarima. Mislim, kad prođe 10 ili 15 godina. Ma ne zamjeram im ništa. Apsolutno im ništa ne zamjeram. Pa zamjeram nisu ono što je i hrvatskom narodu. Što je lako podlegao političkim manipulacijama. Jer kakva je bila manipulacija u Srbiji, na istovjetan način bila je u Hrvatskoj. To je ono što zamjeram i vlastitom narodu. To je bitno. Ne vidim u Srbiji neprijatelja. Vidim samo ljude koji su i danas u globalnom smislu u manipulaciji. Koji moraju puno napraviti da otvore oči. Pa onda i sigurno da je možda bilo sa neke strane nekih zamjerki zbog tih medijskih propagandi u to vreme. Hrvati su ovo, Hrvati su ono, naravno niko nije pričao o Srbiji, da su Srbi isto to radili ili... Tako da je možda nešto podsvesno i bilo nekih zamjerki, ali nikad tog tipa da bi ja sad, ne znam, mrzeo taj narod ili uopšte mrzeo bilo koga. Jednostavno, nije mi bilo jasno šta oni svi zajedno hoće, a nisam nikom ništa ni mogao da zameram tada. S druge strane sam ja sam pripadnik tog njihovog naroda, da kažem, u neku ruku. To je stvar jedna koju strašno zamjeram. Teško mi je sa sve 3 strane. Zašto su preko noći ljudi u ljudima nisu gledali te svoje prijatelje, poznanike, nego su te gledali samo kroz ono što si ti. I tako su te deklarisali i ocjenjivali. To je nešto najveća bol moja koju ja nosim u sebi. Duboko sam svjesna da je zaista u Hrvatskoj bila agresija i u ratu, pa i danas. Bila sam ljuta na Srbe, dakle ne na sve, nego one koji su započeli to sve skupa. I često puta se preispitujem da li zaista samo na one koji su ratovali. Pa ja nisam upoznata tamo sa Krajinom, Slavonijom i to koliko je naroda izbjeglo. Pa nije ono pobjeglo dobro. Ko bi bježao dobro? A ne, Boga mi. Bio sam u Bosanskoj Kostajnici, odnosno u Republici Srpskoj i Srpskoj Kostajnici. Tu sam bio i sjedio sam na mostu Peco ribe. Pošto je most bio srušen, pecao sam ribe i gledao sam u svoju kuću, gledao sam dječji krevetac koji je, vidi se i vidio se i skoro sve do skoro se vidio jer ovo nije bilo ovako srušeno sve, ovako tu je stajao jedan dječji krevetac. Vidlo se, lijepo je visio nad kućom i ništa mi nije ostalo, nego sam bio jako jadan, jako bijedan. Recimo, imao sam priliku na jednom seminaru razgovarati sa jednom majkom koja je izgubila sina u Vukovaru i
tako dalje, koje dan danas ga traži. Ali vi ako želite osjetiti tu situaciju, onda ćete vi osjetiti tu bol jedne majke koja traži svog sina. Tako da i čovjek koji je otišao sa svog ognjišta i koji se želi nekako vratiti, ako ga želite razumjeti kao čovjek, možete ga razumjeti, osjetit ćete tu njegovu potrebu, tu njegovu volju i ljubav prema tome što bi on u stvari želio. Tako da sve je stvar toga kako pristupamo nekim stvarima. Mislim da je jedina formula nečega pravednog, istinskog, čistoga, mislim da je to ta formula ljudskosti. Najveću odgovornost po meni i mome razmišljanju snosi politički vrh. Kako Hrvatske ne bi tu izbjegao čak ni politički vrh Srbije. Mnogi su ljudi ovdje mislili ako maknemo Srbe iz Hrvatske, bit će više prostora za nas, ali se to nije desilo. Dapače, situacija je gora nego što je bila po tom pitanju. Kako sam sliku o Srbima imao? Pa nakon što sam prognan iz Knina, jako lošu. I tada kao klinac sam zapravo na neku ruku i bio i nacionalist. Jer zapravo doživio sam to da radi toga što sam pripadnik druge nacionalnosti moram ići iz svog grada. Međutim, sa nekakvim vremenom, sa nekakvim sazrijevanjem, kojeg, nažalost, neki nikad i ne dožive, skužio sam da je u biti nacionalizam jako loša stvar, bez obzira kojeg je predznaka. I da ljudi koji posežu za nacionalizmom, da se vrte u nekakvoj spirali zla. To je kad neko radi nacionalizma izgubi sve što je imao, proživi razne patnje, smrti bližnjih, izgubi dom, kuću, ne znam što već. I nakon što to sve radi nacionalizma doživi, on se ponovo hvata nacionalizma kako bi riješio te probleme. I to onda ide tako u krug. Pojedini predstavnici hrvatskog naroda svoje frustracije, koje su bile opravdane, svoje nesreće, koje su bile, kažem opet, opravdane tokom rata, su rješavale na onaj stari balkanski način ovdje, a to je osvetom. To je strašno. I se s tim ništa ne postiže, nego samo se ponavlja ponovo sve. On je mlađi, rodio se kasno i nije mu jasno zašto otac govori da bi trebalo sve Srbe na vrbe. Kako da objasni da voli baš nju, baš Srpkinju, baš Milanovu čer. Kako objasnit ocu kojem je bio geler, kojem su cijeli odred pobili Srbi. Kako objasnit igru koju uvijek išao prvi, da je rođena u Zagrebu. Pošto mi je muž Jovan, srpske nacionalnosti, on je otišao kod svog brata u Zemun. Kćer mi je završila u 7. mjesecu u Beogradu školu za kozmetičare, pošto je dečko bio u Sisku. Kad je završila školu, vratila se ovamo. Bila je malo jedno vrijeme kod kuće, onda je otišla kod dečka, s njim je živjela, trebali su se i vjenčati. Inače on je iz Sarajeva, sa Sokolca. I toga dana kad se to dogodilo, on je otišao za Sarajevo, trebao je otići za Sarajevo, dokud je stigao, nisam nikada doznala, jer isti taj dan navečer, 17.9. poslije 11 sati navečer, kad je počeo policijski sat, ubili su mi dijete. Pa osjećam se kod da ne pripadam nikome. Ničija. Jer prava nemaš nikakve. Iako ja 14 godina vodim borbu za moju kćer, a uz moju kćer i za ostale ljude iz rafinerije da su odvođeni, ubijani inženjeri, direktori. Ja znam prije toga rata da iz rafinerije se nije mogla iznijeti jedna flaša benzina.
A da su mogli ubijati ljude i iznositi iz rafinerija da niko nije vidio, mislim da je to nemoguće. Do 1995. se moglo govoriti da su preko. Uglavnom svi Srbi koji su nestajali, ti su bili pobjegli preko. Nakon Oluje nema ih ni preko, a gdje su sad? Dok pravosuđe ne napravi pravdu, bez obzira na nacionalnost, za sve stradale u ovom ratu, nema pravde, nema pomirenja. Dok ja ne znam ko je meni ubio moje dijete i zašto. Jer kako može neko biti na slobodi ko je ubio 100 ljudi? Kako? Ja znam da su Srbi klali, ali Boga mi su klali i Hrvati. I to još kako. Koji je pravi ratni zločin uradio i tako nešto uradio, pa ja bi ga strijeljala. Bilo na kome. Kad bi se dokazalo da je taj radio ratne zločince, ja bi ga strijeljala. Obavezno. Koji uzimao nož u ruke, obavezno u zatvor do kraja života. Obavezno. Nož u ruke uzeti, zamisli. Uzmi nož da nešto zakulješ, neku koku, uzmi pile da zakulješ ili nije bitno. Pa ne može, to je... To... Ko je u zatvor? Odmah. To je moje mišljenje. Nema priče nikakve. Koliko ja mogu doprinijeti da podržim građansku hrabrost jednog čovjeka koji se usudio govoriti o tome što ga 15 godina proganja, onda ću ja to doprinijeti kao čovjek. Ne može se potencirati žrtva jedna, a poništavati druge. Svi treba da priznamo i svi smo i radili. Sigurno i moj narod, i jedan narod, i drugi narod. Pojedinci. I ne treba zbog nekih ljudi sada ja budem čitav život kriva zato što sam Srpkinja. Zbog nekih ljudi koji se okaljali nas. Nek odgovara svak za ono što je. Ne odobravam ni jednog Srbina koji brani čovjeka koji je uradio zločin. Nikad. Jer narod kao narod nijedan ne može biti kriv. Znači, pojedinci postoje koji moraju odgovarati za svoja zlodjela koje su napravili svi počinioci, bez razlike o kojoj se naciji vjeri radi. Možda ja kao predstavnik Srba sam i nešto naučio iz 1991. godine. Ali pitanje je da li je moj cijeli narod to naučio. Mislim da još nije. A dokaz je upravo to što se sad događa oko obilježavanja 10 godina od Srebrenice. Mislim da stvarno kao kolektiv se ništa nije naučilo. Nego da se ponovo bježi i negira realnost oko. Jer se tako lakše živi. Ajmo sve staviti ispod. Kao ispod čilima nekog podsvijesti, recimo, i dalje ćemo živjeti kao što ništa nije bilo. Ista takva stvar se dogodila i Hrvatima 1995. godine. Znači, ne znam, oni su već 3. dan nakon Oluje krenuli ovdje kao da se nikad ništa nije dogodilo. A zločini su se događali na sve strane. Ne možemo mi sad jednostavno kolektivno svi zatvarati oči i reći pa to se dogodilo, ali ja tu nisam kriv, ja nisam ovo, ja nisam ono. Mislim da smo mi svi skupa, ne samo kao, ne govorim samo kao o naciji Hrvata, nego općenito na ovoj regiji, odgovorni. Odnosno da moramo biti odgovorni. Mislim da sam najsvjesniji bio sad i na kraju rata, kada je počela akcija Oluja, za koju ja kao vojnik bivši i kao osoba ne smatram da se mogu ponositi sa jednom takvom akcijom koja je u sebi imala dosta negativnih okolnosti. I smatram da u vojnom smislu da to i nije neka vojna akcija, već da to je jedna politička akcija. Ja se dobro sjećam ljeta 1995. godine. Bio sam u Kninu. Bilo je pred raspad takozvane Krajine. Došla je Oluja. Bila je u to vrijeme su to u srpskim novinama zvali, kako se to kaže, biti kao kolektivni, biblijski, kao progon naroda s ovih ovdje kao krajeva. A 15 dana prije toga se u Srebrenici dogodilo da je masu ljudi izgubilo svoje živote, o kojima
Mi pojma nismo imali. I mi smo kukali kako moramo bježati odavde, kako će nas ubiti, kako će nas spaliti, kako ostalo. Došli smo u Beograd i danas smo tamo još uvijek, a nismo svjesni da nam je možda i sa 5 brda i planina tamo negdje nestao jedan cijeli narod. I nikakvu odgovornost nemamo za to. Ne samo mi, nego nemaju odgovornost ni oni ljudi koji su to činili, nego upravo rade suprotno na tome, napadaju, jer je napad najbolja ubiti obrana. Dok u društvu postoje osuđivanja samo u jednom smjeru, mislim da ne radimo ništa drugo, nego u stvari radimo fenomenalne preduvjete za novi rat. Mnogim ljudima jednostavnije da kaže Srbi su nam krivi za sve, nego da kažu pa ja sam kriv za nešto što se dešava u ovom društvu. U stvari ljudi na neki način bježe od nekog problema i idu linijom manjeg otpora. Kad ćemo da dođemo do trenutka da svi ljudi objasne sebi zašto je to počelo, zašto se to sve desilo, zašto kad se ništa nije postiglo. U krajnjoj liniji nije da podržavam, ali opet nije neumesno pitanje zašto se završilo ako niko nije postigao svoje. Eto, kad smo već tako to počeli, a što je sad kraj, što ste sad vi tu došli, rukovali se, potpisali dokument i sad je kao gotovo. Ovdje još ima nedovoljno suočavanje sa vlastitom prošlošću. I svi mislimo da je Domovinski rat svet, a niti jedan rat nije svet u biti. Svaki rat ima svoju crnu i tu bijelu stranu, ali više crnu. Franjo Tuđman za mene je jedan zločinac. A ja to govorim kao predsjednik Hrvatske udruge razvojačkih branitelja. Kada na drugoj strani bude osoba koja će reći slobodno, sa svojim stavom, bez političkog utjecaja i bez straha po svoj život, da je Slobodan Milošević zločinac, onda mislim da smo na dobrom putu da svi kao regija možemo napredovati. Toku rata gomilo ljudi kojima je mesto iza rešetaka jednostavno pušteno da radi to što radi. Da li u cilju zastrašivanja ili jednostavno odmazde ili bilo čega. Neko je to znao. Neko je to osmislio, neko je to realizovao. I svi oni apsolutno zaslužuju istu kaznu. I potpuno mi nije jasno to da ovde, ali primećujem i ne samo ovde, se pravi ta razlika. Znači, u redu da oni jesu zločinci, a ovi naši, dobro neki jesu, oni što su direktno pucali, pa jesu. Teško iko može da opravda hladnokrvno ubistvo nekoga, da nije zločin. Ali da li on baš to naredio? Pa nije, on je patriota, on je heroj, on je... To mi je prvi kan, znači mi nešto, dao mi ga brat kad sam iz Srebrenice bježao, čuo se za Srebrenicu. Ja o tom pričat ne volim, ali posle tog ne postoji čovjek kojeg se ja bojim. Za mene strane ne postoji ni Bog. Posle mrtvog oca, brata i mrtvog grada mog. Otad mrzim Holandiju, a jak cvijeće i Holandjane. Otad mrzim Srbe, ne mogu ismisliti jarane. Ma nemoj tako, ali ne ba, da te ja nešto... Kod određenog, znači, tipa ljudi koji, znači, svrstavaju ljude u tabore, u čopore i plemena, ono, tipa Hrvati, mi Hrvati, vi Srbi, vi nas napali, vi se zli, ono, ka Srbi sad, ne znam, vjerojatno misle ka, nas, samo naše sad zovu u Hag, nas tuže, ili šta bi, treba isto valjda bi neki pokazatelj, ono, stvari koje su se odigrale, na ovim prostorima. Pokazatelj, koliko je ljudi učinilo, ono, pojedinaca, loše stvari, sad, ono... Pa ne znam, sada mi je Vremeplov film na 92. pobjegao bi svega toga. Zato što je barem ako si ratovao u Titino vrijeme, bio si poslije rata narodni heroj ili si bio si neko ili nešto. Nije bitno ako si. Ovo vremeno si bukvalno ispao budala, jebi ga, ti tu ko nešto ratovao, pa branio nešto svoj narod, pa si smiješan tu.
Pravo si smiješan, koji je crtani filmova. Sad recimo ti pomeneš u nekoj pijanci nekome da si ti bio ko u ratu, ali pusti to, razumiješ? Jer posljeratno vrijeme svi mogući lopovi koji nisu bili u ratu, koji nisu pošteno ratovali, oni to će da zamaskiraju, razumiješ? Ali da vratim vreme po ovom filmu, na 92. pobjegao bi neđe daleko, ili bi se sakrio u neku rupecinu. Ne smijemo dozvoliti da se ratovi veličaju kao nešto što je super. Mislim, svaka čast, ja sam isto bio 1991. i 4 godine sam bio u ratu i sam bio spreman i poginiti i sve to stoji, sve to, znači, ja imam neki ideal i zato sam spreman poginiti i tako dalje, ali to ne znači da sam ja bio u pravu, da je to nešto što je u redu. Ljudi su skužili, bilo je poslijeratno vrijeme, vidi muslimana, vidi Hrvata, vidi Srbina, a sad su vidjeli ljudi koliko su izvarani, iz godine u godinu, sad posebno, su vidjeli koliko su izvarani, jer sad posebno u toj neimaštini i svemu, ljudi su vidjeli da je to bila jedna žestoka prevara, razumiješ? Mislim da to nikako ne mogu razumjeti. Pucanje u nekoga, bacanje bombe na nekoga, općenito to ugroziti ljudski život. Jer mislim, pored cijele ove priče neke apstraktne i o nekoj ideologiji, ipak za mene jedan ljudski život je sve što je bitno. Mislim da je bitniji jedan ljudski život od cijelog svemira, jer je, u stvari to je svemir. Recimo, sjećam se i sada neko uzbuđenje kad sam nosio tu kapicu i maramu, savršeno nešto. To nešto, imao je šemu, mislim, taj Titin sistem imao neku šemu, simpatičnu šemu, recimo, za dijete, znači kad ti polaziš u školu, tačno pamtiš ti, razumiješ, kapica i marama, ne mora ona biti danas kapica i marama, svi su to danas nagrnuli, opet je taj sistem, kakva kapica i marama, to su bila neka vremena, Tito, ovaki, nisi smio ništa progovoriti kao. Nisi ja sad trebao reći, Hrvat jebem ti mater, ili šta je Tito jebem ti mater, ko nešto sad tu ja dobio na tome što mu to kažem. Ne znam, Ti si dobio nešto što sam shvataš kao loše. Ti si počeo da mrziš, a nisi mrzeo. Teško da si ti sam srećan zbog toga i onda u skladu s tim nemoj da širiš nešto što tebe samog tišti, bez obzira kako mislio da si u pravu, koliko te to potresalo, ja zaista ne vidim potrebu da neko taj svoj revolt izrazi tako što izađe na ulicu i sad kao, znaš, ja mislim to i to. Ali mislim da je biti nešto što povezuje ljude, da je to mržnja, to je u jednoj, znači, društvu koje se toliko poziva na bogove sve i ne znam kako ih se naziva, je jedan apsurd u samom korijenu koji ja nikad nisam razumio niti mogu prihvatiti. Ne morate se volite. Mi smo naprosto pokušali da istaknemo taj moment da ne morate da se mrzite. Čovjek je za mene čovjek. Ako je čovjek, ostaće čovjek. I pravi ljudi su ostali pravi ljudi, bez obzira kojoj vjeri oni pripadali. Pa ne možeš ti kazati. Zabolite kad se sretne i ja se čak i rasplačem. I izljubim se i s tim ljudima i prijateljima sve, ali te boli. Boli te nešto. Kako da ne? Ali ne možeš ti neke riječi ni izgovoriti. Pa ne možeš. Šta meni sad vredi i da kukam i da plačem i da sve. U mene kad su brat mi poginuo, od sestre mi muž, od sestre sin jedinjak u Nišu, fakultet mašinski završio. Ja nisam znala da su poginuli za 1,5 godinu. Ali mogu uvijek normalno razumjeti, znači, da ljudi kad im se dogodi nešto u obitelji, kod nekoga, da strada neko koga vole, da se stvari mijenjaju, jel? Mislim, sigurno se mijenjaju i teško je
sad tu podijeliti emocije, razum i uzdići se iznad toga što je u stvari preduvjet da bi se uopće bavili sa i vlastito, znači odgovornošću prije svega, znači nekim svojim stvarima unutar sebe, a onda se to ide dalje ili na društva i države. Dobro, pustimo to sa strane. To će vrijeme izlječiti. Vrijeme liječi rane. Mislim da to nije točno. Jer mnogi ljudi žive danas, a da nisu imali nikad šansu reći svoj problem, svoju bol. Mnogi od njih nisu odžalovali. Mnogi od ljudi sa ovih područja nisu našli svoje najmilije koje su izgubili. Za mnoge je još uvijek nepoznato mjesto gdje da odu da zapale svijeću. I što kaže, ima jedna onako iz Biblije stvar da onaj koji je bez grijeha da prvi baci kamen. Mislim da smo mi kao ljudi na neki način, to je ta linija manjeg otpora, svi bi rado bacili kamen, a niko ne bi sagledao koliko je moj grijeh u svemu tome. Tako da meni je nekako nezahvalno da ja sada, nazovemo tu neku drugu stranu, sad prozivam pa da ona nešto, da nju postavlja pitanje. Mislim da svaki čovjek, pa tako svaka nacija, svaki narod u biti mora nekako sagledati objektivnu sliku, znači polazeći od sebe. Nije poanta u tome da se čovjek srami svojih grešaka, poanta je u tome da čovjek uči i da se osnažuje upravo na tome ako je pogriješio negdje da prizna da je pogriješio i da pokuša koliko je god moguće to ispraviti da bi mogao ići dalje. Nemaš ti mnogo Hitlera danas, znaš, kao mi smo Arijevci, a vi niste i gotova stvar, znaš. Ne rade to ljudi koji su, bar ih nema mnogo, koji su tako, znaš, intelektualci i nečim realnim potkovani da te stvarno eventualno ubede da je to tako, znaš. Nego baš naprotiv, to je stvar koja meni recimo smeta što ti kvazi nacionalisti, to su upravo ljudi koji ne bi ni znali da te odvedu, da si ti sad strankinja, do hrama ili do muzeja. Ne bi znali da te objasne, ne znam, poreklo svog imena, ne bi znali da ti kažu ništa o slavi svojoj, takve neke stvari. Oni zapravo ne znaju ništa od svega toga što navodno toliko krvnički brane kao da im neko otima. Zašto bi bilo ko dokazivao svoj patriotizam tako što će dođe na trg, na miting radikala da kupi majicu sa Dražom Mihajlovićem? Ja moram priznati, nije poanta da ja kao Hrvat ili kao predsjednik Hrvatske udruge razvlačenih branitelja uperim prst u Srbe, pa rečem, vi ste to i to napravili, odnosno vaši ljudi pod političkom naredbom su to i to napravili. Poanta je u tome da ja to kažem za svoje, kao što ja kao čovjek i kao predsjednik udruge to i kazujem i u javnosti i izlazim protiv svega što je bilo negativno u mojoj sredini. Ali pitanje je da li oni žele se suočiti sa svojim negativnostima, sa svojim kriminalom, sa svojom mafijom. Ne radi nas, nego radi sebe. A tek onda radi međusobne suradnje, tolerancije i međusobne zajedničke budućnosti i tako dalje. Tek onda. Znači svaki put kad kažete pa šta mene, neka to prvo urade, ne znam, Hrvati ili muslimani, pa onda ćemo mi, to je opet prebacivanje odgovornosti. Znači mi nećemo, na kraju, ja isto mislim da nema nevinih i da su svi zaslužni, jer uvek za takve zločine i za takav rat uvek je potrebno dvoje. Ali svako od nas treba da osudi ono što je činjeno u naše ime. Mislim da treba hitno reagovati na svako izazivanje, na svaki govor mržnje, na svaku nepravdu. Znači ne samo nacionalnu nepravdu, nego treba reagovati na svaku nepravdu. Ja osjećam ogromnu žalost prema baš takvim ljudima kao što su moji roditelji i roditelji nekog mog vršnjaka u Zagrebu, upravo zbog toga što su to ti ljudi koji zaista ne mrze, nego se boje onih koji mrze. Intimno, šta vas više boli? Ovi koji napadaju ili ovi koji ćute? Ovi koji ćute. Jer od ovih koji napadaju ništa pametnije se ni ne nadam, ali zaista mislim da oni koji ćute i koji
misle da se to ne tiče nas, da su oni sledeći na red. Čamcu koja pecam, a savski vjetar me šiba. To ti je sistem vremena. Tužan, jadan i žalostan. A na dnu ispaljene zolje, bombe i projektili, na dnu mrtvi arani i pobjeni civili, na dnu Save je svaka trauma iz rata. Bježim na površinu, al teško koji živog blata. Iskačem iz vode i postanem gale. Letim iznad Brčkoga, ispod mene vidim Zagreb. Ispod mene cvijeće, miriše, djeca ga beru. Po minskim poljima trče, ljudi se jedni na druge deru. Izgubili vjeru, a ja gubim krila. Počinjem padat, al drži me nekakva sila. Padnem pred Lotosova stopala i sad mi opet fino. Osjećam se silno, bez straha koračam mirno. Uđem u kladionicu, pogodio sam svaki par. Pokupim sve pare, usnu sam opet car. Dijelim ljudima lovu po cesti da imaju za jesti. Dajem pare invalidu, za cijeli grad pravim gidu. Pravim partiju u centru, na partiju vjerske vođe, prijesednici vlade. Pa šta oni ovdje hoće? Brišem ih iz sna, postavljena je bina. Na bini Elvis Davorin, ja u ruci svaki poporina. Pjevamo plimu od indeksa, jedemo ćevape. Sva trojica ko reperi, ono nakrivljene kape. Skočim s bine i dugo padam, budim se u znoju i cijeli san odjednom zaboravljam. Predamnom je novi dan, novi stresovi su tu. Možda se sjetim detalja kad budem imao deja vu. Deja vu. Deja vu.